paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkal, aldaway. Yung kapay iwayway tinuang mau, sakbay amapan kay di barangay haul. Sayang, riniing nak. Ha? Sikan tumat. Anya ti sayang. Aldawain, dinuang mau, mabisinain. Kun maladaw kan tumanan na mapan di barangay haul. Nagsayangan. Ibaga ko majitik balang ti ayan ti kunana akinabak nang no di nakriniing kwanog. Ha? Anya kinabak nang ti sasawa mangkail? Inawis na ti may sa atik balang. Kat simurutak. Imbaga na nga isuro na ti nakita na. Nga ayan ti kinabak nang. Oh. Anya kumaday ta kinabak nang? Riniing naktumat. Nakita ko ma. Sikan tumat. Mamat pati kami tititagtagainap. Yung kakatiwaywain dinuang mau. Mamat pati ka dita. Day, adda ka mo dito'y turod pa, day. Nakabulsa, day tamay sa nga imam. Dinto ta inlipit mo may, itikilikilem, tamay sa. Kasla na o nagtipan panunutim, Kasla da ito'y tinagnaan mi iti tagtagain ako Anya nga iti may mo inaramay, kampay iday, paray. Kuna mo jitik balang nga adda ka nun nakakali a kinabak nang ditaw. Anya, kinabak nang. Ay, lagi pa mahno sa dinaw. Tapag tinulungan takal yan, paray. Sayang, riniing nak ni Kwarog. Ay, sayang nga rod, Dito'y kaday, tinakadanunan niyaw. Kasla ditaw. Laglagi pa ta sumangsang at kami pailain. Ay, nukas ta. Amangan mo no ditapay ngat-ngataw, ti ayan ti kinabak nang. Anya nga tati pagilasinan, tinaikalyan na. Ti ko na dagiti nakakalay. Adda surat ni hapaw ni ti asidag, wenno adda aro na. Ha? Timid na duma. Adda about, ana ikungkong iti bataw. Ay, agsawarak tuman no adda dagita sign? Ay, ang mga naswerte ka no sikat ti kaduak nga agsawar ko raw. Ha? Anya ti sawaran ta angkay? Ti imbaga titik balang akinabak nang Diyan na itagtagainap mau. What? Isuro na ko man, riniing na. Mamat pati ka iti day tatagtagainap. Na, Titagtagainap. Arkos ka no lang ti panaturog day ta. arkos nga. Apay di ka mamati? Mala. Tapno di mumit ko na. Intabay ipalinong tinuang mau. Sakbay amapanta iti bagbagam ang nakakitaam ititikbalang iti tagtagainap mau. Mayat kang bilagayam. Ado pa'y pasakalim. Ay, no makita tati kinabak nang. Ado ti kukwak Di ure kukuha maamain. Na, Papanan nyo kaday. Naipalinong yon tinuang, di kay pa'y mutsimalaw. At dapay awit yung abarita, kinpala. apay nalipatan ti imbaga ken ka tagtagainap ka. Ay, saan paray? Saan ko nalipatan? Isu kaday, ti papanan niyaw. Unta bareng maalam iti kinabak na nga imbaga titik balang. Ay, sumuro tama mo paray. Sana balay, sana nagagita mo nga galay. Ay, una, ang aming kamangala pa iti baritam. Kan palam. Ay, un paray. Urayan ta nga raw. Win! Imbag kita saan unay anapudot. Ado magkidit ti mapalin na paglinungan na sirok ti kayaw. Sige nga ron paray, urayan da. Sige. Ni, nagdardarasan anapan ni tata ba daw? Nungay awan makita tayo akinabak nang. Ay, di ka man. Di ka tumot mamati. Umunay ti amin. Sana pudno titikbalang. Na, Awan pa'y nakakita ititikbalang. siyak nga ron din nakakita. Ang iti tagtagainap. Iti day takalakayaw. Di kayo pa'y nakakita iti pudpudno atikbalang. Saan ka day? Ay, kontrabida ka man. Napanan ngay dagiti agulitag. Aldawan ng awan da pa'y mait. Idinapan ko kinita ti inwayway ko akalding may. Nakitak mo't nagkukuyog datan lokada badungkaw. Ha? Napananda nga tangay. Nagpabantay da mo't. At dapay awit da kapitan kun kwarog apala kastamot ten ti barita. Paalaken barita. Ay. Addan samot kalyen da akinabak nang.
Kinabak nang? Wan, adda ngamin na istorya ni Chip Kwarog kanya kidi na minsan. Adda kano na itagtagainap ni Kapitan Inteng. Tikbalang kanaw. Tikbalang? Yak pa'y nakakita iti tikbalang. Nakita kano ni Kapitan Inteng iti tagtagainap na. Kanayon nga ibaga kanyak ni Chip Kwarog. Iso nga ta, tinapananda at alaw. Siguro, nana. Kunamot ang nagpabantay da. Nga adda igamda apala ken barita. Maray, gumatangak man iti bugoong ken bitsain. Anya ka diti ilutom asitaan nyo, Maray. Bagoong kunbitsin mo tigatangaw. Agpakbetak man maray. At dain nalak ijay bangkag mi atarong, okra, karabasa, sitaw, pariyaken, kamatais. Ay, imbag man ta adamulayo akakasta. Sibuyas laangan tigatangam. Tawan mo't agmulmula dito'y iti sibuyas. Mangted ka lang arudan iti sibuyas mo. Tao may kanto padigwan inton makaluto ak. Sige nga rod, Maray. Ikan ka, ngam padigwan naktumot Naimas lakit diti pinakbot mo. Ay kato na maray. Huston taw no sumangpet ni badong ko anapan nagminas. Ha? Nagminas? Sa dino nga tinagminasan na, Maray. Jakman amo kadakwada, maray. Inawis sa ni Kapitan. Sige, tayo nakaglutaw. Anya dyan na ibaga ni Marito, yang anapan ka no nagminas da Kapitan, John. Jay tagtagainap ani Kapitan Inteng. Jay tikbalang. Ken jay kinabak nang iti bantay. Tagtagainap? Ay, unay kat ni Kapitanan. Katkatawak nga rod ni Chip Kwarog iti istoryain na. Mamatpati damait. Ngam kasanungay no pumayso day ta at tagtagainap na. Mamati ka mait kagawad. Ay, nusak, awan na pulos pamatik dita. Ti pasamak ti mangipanagnog no agpayso no saan. Ngam masigurado, agbambanog lang dagi jay atalaw. Mamati ka mo't nga da kinabak nang iti bantay. Abang ano sumangpet da nga da imbaklay da. Ay, agparanod da kumamot Ay, nabambanuga ka. Nga mawamot ti makita tayo asinyal. Nga da kinabak nang dito'y bantay. Mabisinak pa ikit din Makita yo ka diti adu alanot ti ubay, akim malatkat ka dagiti kayaw. Apay kuma. Agawid tayo kay din. Ay, nga rod Ano numday ta nga ubay? Nagdagsan nga ibaba. Intayo kidain. Umuna kayon abumaba. Agkaliak pa iti ubay. Awan ti akin mula ditaoy. Ta dito'y matbantay. Awan mo ti akin bangkag ditaoy. Day talakat ubi ti pagbambanuga dito'y bantayan. Ay, ure siya ka. Kanya mo day ta nga ubay ay. Manawan dagiti duha. Agkaliakit di iti ubay. Tayo nakilako ka dagiti agar-aramid iti ubi jam. Adu dagiti nga ubay. Adu mati aggat-gatang ka dagiti kay. Adu ti makalay. Inutak nga isalog. Sa ako ilugan iti tricycle ka. Kat iudong ko adagaos. Adu lakit di ti makwartak di tao. Maray, minalamot nga agudong ni Kwarog. Apanay nakasako ti karga ti tricycle na. Day tamot nga rod ti madlaw kumaray. Mano nga aldaw akasta ti aramid na. Damagag tuman, no anya dagijay nakasako a karga ti tricycle na. Mas daawak tadi mo lang maibusan day ta nakasakaw. Uray di kalman, nakitak manin anagudong anapunno ti tricycle na iti sinakaw. Saan lang nga iti kalman, maray? Manon nga aldaw akas ti karga ti tricycle na. Saan a pasaheros ti iluglugan na, no diket sakaw? Anya nga tadagijay anakasakaw.
Minalemmet nga agudong ni Kwarog, kapitan. Ada karga ti tricycle na anak kasakaw. Anya nga tadagi jay. Anya kumat pakasik naram nga di ta kagawad. Ay, saan ka kadi amas daaw? No anya di nakasakaw. Manon nga aldaw akas di kapitan. Apay nga iti malamlaeng sa agudong. Di ka kadi mas daaw. Nakasakaw. Minalum. Ay, anya nga tagag pa'y suday jay. Damagag tuman. Day tamo ti kayat ko adamagan ken kuana. No umay dito tersina. Sumilagayam aman mano nga umay iji balay. Mangmangan siguron ijay ile, kapitan. Iti restaurant ti kayat ko asawang. Mas daawak nga agpaisaw, ta kanayon nga agudong iti minalang. Anyat pakakumikuman, di ka pa umay iji barangay hulay. Sa nabali binilin ko dagiti kakadwak at anawd nga isuda pa iti agduty, angkal. Anyat tay nakuna ni kagawad ko ng kanayon mo nga iudong, nakasakaw. Malagip mo kaday, dagiti nakita tayo nga ubi ije bantay, angkal. Ha? Kaya't mo asawon, dayjay, ti yun udong maw. Unang kail, basitan tinabati ije bantay. Inakal yan, tainak man ilakaw. Manungal daw ang naglaklako ka. Siguro basit tinaglakwam. Iso abang bandog data. Sanang kail, nadagsan ti ubay. Per kilo ti gatang da. Ay, di makalik iti agmalam. Nawadwad matan Ubi dita. Nagdagsan nga awitin. Ti makaanaws, makalamawt. Ti sadaut, ay, simumulagat ang maunat. Di ka man. Day talaki dahil. Pero may abanog mo. Ngayon basit ma, ti magunod ma. Gumatangak man iti karnit baka, kagawad. Itaman pa'y Kwarog. Nabayag adi ka na paniji barangay hall. Mapanak inton bigat. Awanan nga minti ubi ang makalik iti bantay. Kayat mo asawan. Ube, ti kanayon mo ayudong aminalam. Un kagawad. Kasano anakitam ti ubi ije bantay? Hindi na pan kami kadaang kail. Takalyin mi ko madyan na tagtagainap na kinabak nang. Nakitak matindag ije nga ubay. Saan ka di nakita na kapitan kan kabadong day ta kinabak nang nga ube? Sa bali kinabak nang tikayat da, kagawad. Di balitaw, kuwano pirak. At dayamat kas jay. Ay na, jay ube anakitam. Day jay ti kinabak nang. Gusto ka kagawad. Inanusak nga ingkalay. Imbunag kaw. Sako inlakaw. O di nakawurno nga. Nakitam kadimot ti ube. Idinapan kayo ijay bantay kada kapitan. Ni Kwaraw, tinakakita. Apay aya. Amom kaday, amano nga aldawan, anapan naglaklako iti ubay. Nagsubli-sublay, anapan nagkalay, sana inlakaw. Nagdagsay nga awitin ti ubay. Ngam per kilo ka naw, ti pananggatang da. Adu ka ka, tinaglakwan ni Kwaraw. Kasta ka day. Ay, ina man magkikilan. Tapno gumatang iti inumumi kada parinte. Day tala arak ti paglaingam. No napang ka kumama nagkali iti ubi ta inlakom. Di adda kumama kwartata. Masilang mo yung nakita ni Kwaraw. Bintain. Bintain. Ha? Ay, nagdakkel mo tinday tabilbilang nga makwarta. Ay? Dahil tao, ijay natagtagainap mo akinabak ng imbaga titik balang angkay. Ay, ikanak. Aps! Na. Guray ka pa'y. Gumatangak iti tricycle kaw. Ha? Imbag kat adida ibaga akarag-karag ti tricycle kaw. Kaya't mo asawin. Makagatangan iti tricycle tinaglakwam iti ubi. Correct, angkail. Iso na agkita kayo manan ititik balang. Agyaman ka kinkwana-wan, angkail. Anya kumangiti pagyamana kat awan mo ti kinabak nang. Ti kayat yung amin kat balitaw kuwano pirak akinabak nang. Dayamot kas tangamain. Sikan ati na iranod iti imbaga nga ron titik balang akinabak nang. Mamatpati ka iti dayta. Sana pudno titik balang. Nadanak iti kwarta. Ta inanusak tinagkali iti ubay. Da kayo kinitataba daw. Sadot kayaw isungawan kwartayaw.
Eh, pagmayatan natin nagagayt, akas kinikwarag. Nasukatan na, ti karag-karag at tricycle na. Sakti nang ibagaan titik balang. Gaputa sa dutak, awanan. Sakti na eranon. Lagit din, uminom tayaw. Nagimas ti pinapaitan na pulutan tayaw. Ay, At dabay ka daw. Nagtahod amin dagita iti naglakwak iti ubay. ha? Ado nga ubay apapel ti kasukat na. Ay, agagata mamay. Tapno adamot adu apapel nga ubi akorda. Damat papel nga ubi dito'y bulsak nga may maysa. Tapno di umot ko na. Mala, balatuan kayaw iti ubi apapel. Ay, Yuray man sagsasanga pulo kayo nga ubi apapel. Halimang nga ron kwarag. Ubi apapel ko naman. Ay, ikagumamamuti. Maadan iti adu nga ubi akwarda. Ay, kagumaan taman. Agagata pa rin. Tapno maadaan ta iti papel nga ubi a kwarta. Bayunit. Ay na, Kapitan Ken Tatabadong. Adda kumamat ube akwartayo, no nagkali kayo iti ube. Masadot kayong tumaangamin. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.